મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। ગુજરાત ફર્સ્ટના બઝર સાથે સૌથી મોટી જાણકારી। ભાવનગરમાં બગદાણા હુમલાના કેસમાં સૌથી મોટી જાણકારી। જયરાજ આહિર સહિતના આરોપીની જામીન અરજી પર સુનાવણી થવાની છે। મહુવા કોર્ટમાં જયરાજ આહિરની જામીન અરજી પર સુનાવણી થઈ। કોર્ટ દ્વારા જામીન અરજી પર ચુકાદો હાલ તો પેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યો છે। આજે અથવા તો આવતીકાલે કોર્ટ દ્વારા જામીનને લઈને ચુકાદો આપવામાં આવી શકે છે। જામીન અરજી મામલે બંને પક્ષે દલીલો કરવામાં આવી હતી। વિકાસ बिल्कुल आयो समग्र हाई प्रोफाइल मामलो है कि जेमां शुं जयराज आहिर आज जेलमांथी छूटशे के पछी जेलमां ज रहेवुं पड़शे एना पर नजर छे। जयराज आहिर के जे छेल्ला घणा दिवसोथी प्रयत्न करी रह्या छे कारण के अगाऊ 8 आरोपीओ एमने जामीन मळी गया छे। जयराज आहिरने लागी रह्युं छे हवे तेमने पण मळ्युं छे के साथे नवनीत बालदिया पण ए ज प्रयत्न करी रह्या छे के जयराज आहिर बहार न आवे। एमणे पण वांधा अरजी आज दाखल करी हती परंतु हवे मोटा समाचार ए के सुनावणी अत्यारे पूर्ण थई छे ने कोर्टे चुकादो पेन्डिंग राख्यो छे, जाहेर करवानो बाकी राख्यो छे। आजे पण थई शके छे, थोड़ा कलाकोमां पण थई शके छे अथवा तो आवती काल पण थई शके छे। पण नजर छे के तर्क अहींया शुं आपवामां आव्या, दलीलो कोर्टमां शुं थई हती ए ज अंगे विगत मेळवीशुं। आपणी साथे कृणाल लाइव जोડાઈ ગયા છે। કૃણાલ, જયરાજ આહિરનો આજે ફેસલો આવવાનો છે કે જામીન મળશે કે પછી જેલમાં જ રહેવું પડશે, શું દલીલો થઈ, શું તર્ક રાખવામાં આવ્યા, ત્યાંથી શું વધુ અપડેટ? विकास जो बात करिए तो जे प्रमाणे हाई प्रोफाइल जे नवनीत बालदिया केस है केस में चौक्कस अगाऊ पण कही शकाय कि जे 8 जे आरोपीओ था तेने जामीन जे छे ते मळ्या हता ने 8 आरोपीओ छे ते जेल मुक्त थया हता। त्यारबाद चौक्कसथी फरी एक वखत कही शकाय कि जयराज आहिर सहित जे 4 व्यक्तिओ छे तेना द्वारा चौक्कसथी महुआ हाईकोर्ट में माफ करशो महुआनी जे सेशन कोर्ट छे ते कोर्ट में जामीन माटेनी जे अरजी छे ते अरजी मूकवामां आवी हती। जो कि आ मामले नवनीत बालदिया द्वारा पण कही शकाय कि आज जामीन ने लईने चौक्कसथी वांधा अरजी छे ते मूकी छे। त्यारबाद चौक्कसथी हवे महुआ कोर्टनो सौथी मोटो फैसलो छे ते सामे आव्यो छे, जेमां जे बंने पक्षोने सांभळ्या बाद कोर्ट द्वारा आजे कही शकाय कि आज जामीन अरजी छे ते पेन्डिंग राखवामां आवी छे। आवतीकाले अथवा तो आज सांज सुधीमां आनो जे कही शकाय कि जे रिजल्ट छे ते रिजल्ट चौक्कसथी आवशे। शुं जयराज आहिर छे तेने जेल मुक्ति मळशे के केम के पछी यथावत जेल यात्रा रहेशे तेना उपर चौक्कसथी नजर रहेशे। परंतु हाल तो महुआ कोर्टे जे बंने पक्षोने सांभळ्या बाद जे जामीन अरजी छे जयराज आहिर सहित 4 लोकोनी ते जामीन अरजी उपर चौक्कसथी जे जामीन अरजी छे तेने पेन्डिंग राखवानी वात छे ते अहींया महुआ कोर्टमांथी सामे आवी छे। बिल्कुल आभार अमारी साथे जोड़ा बदल, बातचीत करवा बदल। एटले के अत्यारे चुकादो पेन्डिंग छे पण હવે નવનીત બાલદિયા પણ પહેલેથી જ તૈયારી કરી છે કે આપણે હાઈકોર્ટમાં જવું પડે તો હાઈકોર્ટમાં પણ જઈશું, એટલા માટે એમણે એ અરજી કરી છે। જોવાનું રહેશે હવે કોર્ટ શું ચુકાદો આપે છે।